bro. Mantap. Le. Pogot le. Mancing lagi. Hari ini cuman bareng Pak Brodin. Berdua, duel. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di spot. Boleh burung. Angin nih. Cal bosku. Oke, bukan listrik mantap. Oke, saya mau coba tengah sana. Ada sambaran pakai umpan dan kupas. Bismillah. Gak ada rezeki mantap hari ini. Oke. Kupas kita pakai pancing ukuran nomor 8 kecil. Oke, saya di sini sarankan pajung. Bismillah, pakai joran kesayangan, joran marjan. Pembukaan Drot biasanya gue pembukaan yo. Mantap Mas Drot. Mantap. Mantap Mas Drot. Iwak ayo ngono iki nih. Mancelap. Suwi men. Pajung kan nih. Yo. Pogot. Pogot neh piye, Bro. Mantap. Pogiot. Setrek neh, pogot neh. Delokane, delok le ngono iki. Ya. Apa? Pi. SEKARTAJI, Bro. Mantap. Jajan. Udang lek kuwi. Tenan. SEKARTAJI ini, Bos. SEKARTAJI, Bos. Mantap. Piye Pak berat perasaanmu? Seneng susah? Beda tanah pisan berat gendam orang ndang budok. Anu nyatu randang budok tenan lek beda ti. Beda tanah pisan. Ojo selain gendang mati. Lah. Jangan ndak mengira dapat SEKARTAJI, bosku. Pak Brodin. Saya belum dapat strike. Semangat malian. Oh. Semangat, Bos. Lalu sing ilang. 11.
anu nih. Gak rezeki toh. Wong loro pisan kae, duluan. Iya yo kae lho tak omong nih. Uang. Gimana yo wis entek nih sapa kae. Iwakmu brot. Mantap. Iwakmu brot. Lah men ndret. Bandang. Mantap, Bos. Kelar suwel anu. Kok bandang apa? Lah kok kene antife. Kalah ruangan tak kroso. Mantap, Bos. Lumayan. Yang pertama ndak direkam. Le. Pogot le. Ya. Hah. Lumayan pogot le. Berat le. Ih. Lumayan, Bosku. Oke, mantap. Babon toh. Ambil muak. Ini praktek. Alah. Kena, Bos. Weh. Berat le. Berat le. Pajung protein. Pajung protein. Mantap. Ih, lumayan, Bos. Reneo, brot. Ih, mantap, Bosku. Hampir aja nggak kena. Di bawah nyangkut ke batu. Mantap. Pajung le. Wih, apa kuwi? Pajiot. Lumayan, Bos. Oleh pajiot, Bos. Pajung. Wih, pogot le. Mantap. Sendak kerekam. Aduh. Pas mati. Bye. Masuk ndak kerekam, Bos. Lemu bet, ngelak.
Oh, god le. Wah,